जीवन कोई अच्छी धन्य धन्य ए चरण भासे रही तो पामर कर जोड़े गुरुमा तुम्हें जत प्रकार मान्य करी सब तुम्हें मोहरी पाई तुम्हारी सकाशे सब विद्या कली समापन दियो अनुमति जीवी मही शत्रु दमनार्थे। शत्रु दमनार्थे? हाँ माँ। तू क्यों शत्रु कथा कहू बाबा? माँ ये दंडकारण्य रे जो खड़ग विद्या माया विद्या और धनुर्विद्या जहाँ सब शिक्षा देले सब तुम उत्तीर्ण हो सारी और मो परम शत्रु मो पिता शत्रु निधन सकाशे मो जीवी निघांच अरण्य मध्य। अरे बाबा हाँ तू केवे जानिलु तो पितृ तो पितृ शत्रु तो पितृ कुलर शत्रु होती रामचंद्र बोली माँ मु रामचंद्र के विरुद्ध में युद्ध करने कदापि तुते अनुमति दे पारिबिनी बाबा। कहीं माँ कहीं ना रामचंद्र नुहति सामान्य पुरुष से जुग जन्म पुरुष तार कौन मृत्यु नहीं मृत्यु अच्छी बाबा शास्त्र परा कही शास्त्र कही कौन कही माँ मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई से सूत्र अनुसार निश्चय भी मृत्यु अच्छी सत कहते माँ हेले मुझे रामचंद्र विरुद्ध रे रामचंद्र विरुद्ध रे तुते अस्त्र उत्तोलन करने युद्ध करने मुझे अनुमति दे पारिबिनी आउ थे से विपद को आमंत्रण कर पारिबिनी बाबा। माँ सामान्य रामचंद्र नाम शुणी भयभीत होती कहीं और तब मुखमंडन मलिन पड़ जाऊँ कहीं कुह माँ ये दंडकारण्य रे धनुर्विद्या खड़ग विद्या और माया विद्या जहाँ सब शिक्षा देला समय रे आपण कौन मो निकट कपट आचरण कले कदापि ता संतान प्रति कपट आचरण करि पारे ना तेबे भयभीत कहीं मार स्नेह अमृत समान मार पणत कानी श्रीमंदिर नेता भली मार स्नेह ममता मार स्पर्श गंगा भली पवित्र बाबा रे माँ प्रकृत रे कथा टे कहबी बाबा कह माँ मु तमर मा नुहे
ତୁମେ ମୋର ମା ନୁହଁ? ନାଇଁ ବାବା ତେବେ ମୋର ମା କିଏ ଆଉ ତୁମେ କିଏ? କହିବି କୁହ ମା, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। କୁହ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହେଉଛ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଅଧିପତି ରାବଣର ବଂଶଧର, ରାବଣର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତମ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ, ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା। ତୁମେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା। ଓ ବାବା, ତାମାନେ ମୋର କଣ ଲାଗିବେ? ପିଉସୀ ମା। ପିଉସୀ ମା। କାହିଁକି ତମକୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଜାଣିଛ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ସେହି ବନବାସ ସମୟରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ କଣ କଲେ ପିଉସୀ? ସୀତା ଚୋରି କଲେ। ରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାକୁ ଚୋରି କଲା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରାକୁ ନିପାତ କଲେ। ନା, ରାମଙ୍କର ସେନା ଆଉ ବାନର ସେନାର ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ପିତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେଲେ। ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମହାବଳୀ ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇପାରେ, ତାରି ହସ୍ତରେ ରାବଣର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ତମ ମା କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ ମୋରି ନିକଟେ ତମକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ବାବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ରାବଣର ବଂଶଧର କେବଳ ଜଣେକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। ନା ପିଉସୀ, ସେହି ଅପମାନର ତୀବ୍ର ଜଳ ଏବେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ପିଉସୀ, ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶତ୍ରୁ ସହରୀ ଫେରି ଆସେ।